بقع داكنه دي تاج برون، عندك تجاعيد دي ريد او انكور دو لاكني، حب شباب، مشاكل تتعرض بزاف ليهم البشره تاعنا في الصيف. هذا هو الموضوع تاعنا تاع اليوم، ابقوا معنا. السلام عليكم ومرحبا بكم في ماردي صحتي. ماردي صحتي حصه تجيكم كل ثلاثة على 6 تاع العشيه. ماردي صحتي est une émission qui aborde des sujets de santé وين نستقبلوا الاخصائيين تاعنا او سان دو لا كلينيك وحيتكلموا لنا في مواضيع نتوما خيرتوهم وطلبتوهم منا en commentaire ou par message. توجور معاكم بوشلغم اميره صيدلانيه، واليوم راح نستقبل معايا دكتور يونسي سبيسياليست ان ديرماتولوجي يعني امراض الجلد. مرحبا بك دكتور يونسي. Merci Alia de m'avoir invité. Alors, Dr Younsi est là pour nous parler de l'été. L'été est là, هذا الأسبوع دخل علينا الصيف، وكي يجي الصيف يجي المشاكل تاعو اللي يجيو معاه، مشاكل اللي حتعرض البشرة تاعنا لخطورات، ودكتور يونسي حتكلم لنا عليهم. دونك لا كيسيون بروميير اللي طلبتوها منا وشنو هما كيل سون لي برينسيبو بروبليم كو رونكونتر نوتر بو ليتي، وشنو هما المشاكل اللي حتتلقاهم البشرة تاعنا في الصيف. Alors, on va commencer d'abord par dire que le soleil n'apporte pas que des méfaits, d'accord? Il y a aussi de bonnes choses que procure le soleil, mais il faut le consommer comme toute bonne chose avec modération. يعني دكتور يونسي تقول لنا بلي الشمس ما يحش تكون غير مضره للبشره تاعنا، وشنو لازم نعرضوا روحنا للشمس بعقلانيه. سي سا دكتور يونسي. Tout à fait. Alors maintenant par rapport aux problèmes de peau, on va les énumérer, on va prendre quelques-uns les plus importants. Alors on va commencer par le fameux coup de soleil, qui est le coup de soleil, c'est une brûlure de la peau parce qu'on a exagéré, voilà. D'accord, donc نعيطوا روحنا البرونزاج ولا الحريق، كي نعرضوا روحنا بزاف للشمس راح نتحرقوا. C'est le coup de soleil. On peut avoir donc de véritables une rougeur avec douleur et des bulles, schlafot, voilà. Schlafot, احمرار وشلافط. Schlafot, c'est très douloureux. Voilà. D'accord. Ça c'est le premier problème qu'on a après une exposition exagérée au soleil. La deuxième chose, on va parler, il y a un phénomène qu'on appelle la photosensibilisation. La photosensibilisation, qu'est-ce que c'est? C'est quand on prend certains médicaments, on a une réaction exagérée au soleil. Alors, ces médicaments, ça peut être des médicaments tal-qalb, ça peut être des antibiotiques, et parfois même des traitements de l'acné. D'accord, donc كاين الناس اللي يتشرب ادويه وهاد الادويه حيديروا حساسيه للشمس. Exactement, حساسيه للشمس. Et cette éruption, ça peut être une éruption, ça peut être une rougeur, ça peut être des démangeaisons. C'est l'action combinée de ces médicaments avec le soleil. دونك كي تعرضوا هاد الناس كي تعرض روحها للشمس حيقدر يجيها حكه، حيقدر يجيها احمرار، ولا حتى يخرج لها حب اون ايرuption كي تعرض روحها للشمس. دونك السبب تاعها هو الشمس كي تكون تشرب هاد الادويه. Voilà, donc là on est au deuxième problème. Le troisième problème, c'est on peut avoir un vieillissement prématuré de la peau. D'accord, donc الجلد تاعنا راح يكبر قبل الوقت. Alors, علاش يكبر؟ Parce que l'effet le soleil va provoquer un dessèchement de la peau. Donc الشمس راح تنشف الجلد تاعنا. Avec une perte de l'élasticité, elle va perdre de son élasticité et on voit une apparition de rides et de ridules. Donc يجونا تجاعيد، الشمس راح تنشف الجلد تاعنا ويولوا يبانوا التجاعيد تاع البشره قبل الوقت. Voilà, نكبروا. Les gens qui s'exposent de manière prolongée au soleil, ils vont voir leur peau vieillir plus vite que d'autres personnes qui se protègent. Donc الناس اللي ما تحميش الجلد تاعها والبشره تاعها من الشمس راح البشره تاعها حتكبر قبل الوقت على الناس اللي تحمي روحها. Exactement. Alors, notre problème aussi, il faut le soulever, c'est les cancers de peau. C'est les cancers. سرطان الجلد. Voilà, سرطان الجلد. La relation entre une exposition aux rayons solaires et le cancer de la peau, elle est prouvée, d'accord? Elle est complètement prouvée. Et plus on a été fréquent, plus on s'est exposé au soleil durant de nombreuses années, et plus ce risque est grand. دونك قد ما الناس تعرض روحها للشمس، دونك تعرض نفس البشره تاعها للشمس على مدى طويل، هاد الناس هي اللي تكون اكثر عرضه لسرطان الجلد على الناس اللي ما تتعرضش بزاف للشمس. Tout à fait. دونك هذا المشكل الثالث. هذا في المشكل الثالث.
Oui, donc le quatrième problème, c'est l'acné. حب شباب. الحب شباب. Pourquoi? Parce que l'acné, c'est quoi l'acné? L'acné, c'est, on va schématiser la chose. Schématiser, c'est quoi? C'est un problème au niveau de l'évacuation de sébum. D'accord. Un des problèmes de l'acné, c'est l'évacuation du sébum. C'est pour maintenir une hydratation de la peau. Mais parfois, il y a des problèmes. Et donc, cet excès de sébum va s'accumuler au niveau d'un comédon, un pore. Il va s'accumuler. D'accord. Donc, le zait il te bloque en quelque sorte. Voilà, exactement, il te bloque. Avec le blocage avec le sébum, il va y avoir un afflux de bactéries, une pullulation de bactéries. Et ces bactéries vont entraîner une inflammation. Et c'est cette inflammation qui caractérise l'acné. D'accord, donc en gros حب شباب سي هذاك الزيت اللي يتبلوكا من بعد يجيو بكتيريا وهو اللي حيخرج لنا هذاك الحب اللي يبان كونت اون بيرسون عندها de l'acné. Qu'est-ce qui se passe quand on s'expose au soleil? Là, au début, on a un effet bénéfique du soleil. Parce que la peau va se dessécher. Donc, on a un effet bénéfique. Mais ce que j'appelle moi cette lune de miel, elle est transitoire. يعني دوكا الدكتور يونسي يتقول لنا باللي الناس اللي تعرضوا روحهم كي يكونوا عندهم هذا الحب شباب ويعرضوا روحهم للشمس في الاول هاد الشمس رايحه تنشف الجلد تاعنا سي صح رايحه تنشف الجلد تاعنا ويبان لنا حاجه مليحه باسكو الزيت ما يكونش بزياده دونك لاكني رايحه تنقص. Alors que c'est complètement faux parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que les couches superficielles de la peau, elles vont s'épaissir sous l'effet du soleil. D'accord. Et ils vont reboucher ces fameux pores. Et le sébum ne va plus s'évacuer. داكور دونك واش غيتسميه دكتور يونسي شهر العسل سي كو الجلد تاعنا راه حيولي خشين راح ينشف نو غير خلاص شهر العسل يكون خلاص شهر العسل كان المرحله الثانيه سي لو دواس دوكا فوالا بعد شهر العسل الجلد تاعنا راه حيولي خشين دونك يمنع الزيت هذا باش يخرج دونك هذا الزيت حيزيد يخلي الجلد تاعنا يخرج حب اكثر à retardement, c'est des boutons à retardement, mais plus importants, puisque l'évacuation ne se fait plus. Donc, الجلد تاعنا ماهوش حيخرج هذا الزيت دونك يولي أكثر. Voilà. Alors ça c'est pour l'acné et il ne faut pas oublier aussi, tout à l'heure j'en ai parlé, le phénomène de photosensibilisation, les personnes qui prennent des traitements contre l'acné, ils sont sujets à cette photosensibilisation. Ce sont leurs médicaments qui provoquent ça. Donc الناس اللي تكون مريضة بالأكني عندها دواء وهذا الدواء يخضع للحساسيات للشمس. Donc الناس اللي يكون عندها الأكني لازم تعرض ديجا نفسها للشمس أولا باسكو عندها لاكني وثانيا باسكو راهي تشرب دواء اللي يكون يخليها عندها حساسيه للشمس دونك لازم تحمي نفسها اكثر من الناس اللي ما عندهاش لاكني. Tout à fait. Le dernier problème qu'on va aborder, parce qu'il y en a une tonne, mais on a pris les principaux. Les principaux, c'est le fameux mélasma ou ce qu'on appelle aussi masque de grossesse. Masque de grossesse. Qu'est-ce que c'est que ce masque de grossesse ou ce mélasma? Ce sont des taches brunes, qui elles sont c'est une maladie, on va pas dire maladie, non, c'est une affection qui est bénigne, complètement bénigne, mais qui est très très mal vécue par nos patientes. D'accord, donc هادوما بقع داكنه يجوا على البشره يجوا دكتور يونسي قال يجوا عند المراه الحامل. Non, pas forcément. Alors, يقدروا يجوا au cours d'une grossesse, mais ils peuvent aussi, c'est pour ça qu'on l'appelle masque de grossesse parce que le plus souvent il apparaît après ou pendant une grossesse. Mais il peut aussi apparaître en dehors de toute grossesse après la prise de contraceptifs oraux. Donc النساء اللي يشربوا موانع الحمل. Voilà. كاين des familles comme ça اللي عندهم هذا البروبليم تاع الكنف voilà. Il y a des familles comme ça qui ont ce problème تاع الكنف. Et parfois on retrouve aucune cause, c'est comme ça. ما عندوش سبب يخرجوا هكا نساء مع الوقت يخرج لهم دي تاش بغون بقع داكنه يعيطوا له الكنف حنايا بالعاميه. Alors ce sont des taches, ça peut aller du marron clair au brun foncé qui vont apparaître au niveau des pommettes, au niveau du front, au niveau du nez, parfois la lèvre supérieure. Donc يجي يخدم لنا قناع على بها يعيطوا له ماسك.
C'est un masque, oui, et qui va, il va s'améliorer en hiver, ou s'atténuer en hiver, et pour reprendre de plus belle, يزيد في الصيف يعاود يزيد على جال الشمس كي نعرضوا روحنا للشمس راهو حيزيد. Pourquoi c'est pas une maladie, c'est les mélanocytes, c'est les mélanocytes qui vont fabriquer de la mélanine. La mélanine c'est ce qui donne la couleur à la peau. La mélanine, elle est fabriquée de façon anarchique et de façon exagérée. C'est ces personnes-là, mais c'est voilà. ماشي مرض c'est une affection complètement bénigne, mais c'est mal vécu par le patient. يعني الحالة النفسية تاع النساء ولا الناس اللي يكون مرض ماشي مرض باسكو سي بينا ما يدير لهم والو يخرج لهم بقع دائكينه بصح الحالة النفسية تاع النساء اللي يكون عندهم تكون ماشي مليحة باسكو ماذا بها ما يكونش عندها هاد البقع على وجهها. هاد البقع تجي من الميلانين خلايا الميلانين اللي يخدموا الميلانين بكثره. الميلانين هي الخلايا اللي يخدموا اللي يمدوا لنا اللون تاع البشره كي تخدمها بكثره يخرجوا لنا البقع اللي يجوا على الوجه وكل وحده كيفاش يجوها. كاين اللي يجيها غير هنايا كلكو تاج كاين اللي يجيها في كاع وجهها على شكل قناع. يقدر يجي عند النساء الحوامل في بوندون الحمل تاعهم ويقدر يجي بدون سبب بدون سبب toute grossesse ou il y a un contexte, parfois on se trouve le contexte familial, mais parfois il n'y a rien du tout, il n'y a aucune cause. D'accord, très bien. Donc là, je pense que c'est les principaux... Là, c'est les principaux, on ne peut pas tout donner comme ça en une séance, mais voilà les principaux problèmes qu'on rencontre régulièrement dans nos consultations chaque été. Voilà. D'accord, donc في الصيف هادو هما المشاكل اللي يجوا عامه اللي يخرجوا بزاف في الصيف على جال الشمس ليكسبوزيسيون au soleil. Donc on reprend. Donc قلنا le vieillissement de la peau, coup de soleil, le coup de soleil, le vieillissement de la peau, les cancers de la peau. Les cancers de la peau, on va l'aggravation de l'acné, l'acné يكون عندهم بصح elle va s'aggraver. En général, elle s'aggrave à la rentrée. C'est pas pendant l'exposition au solaire, c'est après. D'accord, ça s'aggrave à la rentrée. Et puis bien sûr et le fameux mélasma, les taches brunes et le mélasma, voilà. Donc هادو هما المشاكل بصح حنا حابين نعرفوا كيفاش نتفاداوهم كومون y remédier. هذا هو لو بوت تاعنا كيفاش نقدروا نتفاداو au maximum au moins. Alors je crois que pour tout le monde, il faut instaurer un rituel pour prendre soin de sa peau. Alors, le rituel, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est de se nettoyer le visage 2 fois par jour et pas plus. لازم تكون عندنا روتين عادة أولتها 2 مرات في النهار نغسلوا وجهنا. Avec des produits. ولا أكثر. Pas plus. Des produits doux et sans parfum. Donc des produits يكونوا ملاح للبشرة تاعنا وبدون روائح. بدون روائح ماشي et puis être doux avec au moment du lavage être doux ماشي الحوايج ماشي الحوايج نغسلوا لا بون تاعنا d'accord donc il faut être مش نحكوا بزاف tout doucement. De toute façon plus on est gentil avec sa peau et plus elle sera gentil avec nous. D'accord. كيما تضحك الدنيا تضحك لك tout simplement. قد ما نكونوا نعاملوا البشرة تاعنا بلطف راح تعاملنا بنفس الطريقة. Alors ensuite tout dépend bien sûr, il y a des bases. La base c'est quoi? Apporter une hydratation à la peau matin et soir. D'accord. L'hydratation, il faut hydrater la peau matin et soir. Bien sûr, ensuite mettre un écran avec un indice de protection en fonction de comment on veut se protéger, comment protéger sa peau. Si on veut se protéger contre un mélasma, on va prendre un indice de protection qui est fort. دونك l'indice de protection c'est هذوك الارقام اللي نشوفوهم على لي زيكران تاعنا اللي راح يحميو البشره تاعنا من الشمس. يقدروا يكونوا من en général ça va de 15 et ça peut aller jusqu'à 80. دونك من 15 ل 80 ونحميو البشره تاعنا اون فونكسيون دو واش رانا حابين نحميو منها. دونك الا البشره تاعنا يقدروا يخرجوا لها دي تاش بغون كل واحد يعرف نفسه يعرف العائله تاعو. دونك الا بداو يخرجوا لي تاش بغون راح نسيو نفيزيو الرقم vers le maximum. Toujours le maximum et pour ces personnes là particulièrement ne pas se contenter que de l'écran, il faut aussi mettre un chapeau à large bord et même des lunettes pour se protéger, pour avoir une protection maximale. نظارات وقبعه باش ماكسيموم نيفيتيو الشمس تمس الوجه تاعنا ولا البشره تاعنا اون جينيرال. دونك الناس اللي تكون معرضه اللي يكون عندها لاكني واللي تكون اكثر عرضه. Alors quand une petite parenthèse, quand on utilise ces crèmes solaires, il faudrait aussi
se méfier. Il y a parfois dans l'emballage résistant à l'eau. Alors, on ne va pas mettre de l'écran et passer la journée dans l'eau sans en remettre. Non, ils sont résistants à l'eau, mais il faut en remettre toutes les 2 heures. D'accord? Ou surtout, même quand on transpire, il faut en remettre. Donc, il faut que مكتوب résistant à l'eau, pardon, waterproof. ماشي معناتها كل ما ندخلوا نعوموا ولا نغسلوا وجهنا خلاص l'écran تاعنا راهو في وجهنا لازم نعاودوا كل ساعتين 3. Alors maintenant, les soins du soir, toujours, quand on rentre le soir, pour les femmes, elles vont se démaquiller et puis laver le visage. Et pour les autres, ils vont juste se laver le visage. D'accord, donc toujours. Voilà. Le soir, tout dépendra. Le soir, tout dépend du type de peau. Quand on a une acné, on va mettre les soins adaptés pour l'acné. Quand on a une peau qui est mature, on va essayer de réparer cette peau par rapport à ce qu'elle a reçu comme agression le matin. Ce sont des crèmes réparatrices adaptées pour la nuit. دونك الناس اللي تكون مريضه عندها تريتمون لازم تتبعوا الناس اللي راهي تتبع عند طبيب مختص بامراض الجلد لازم تكمل التريتمون تاعها وتتبع النصائح تاع الطبيب تاعها والناس اللي ما عندها حتى مرض دونك انا اوكان بروبليم دو بو هذيك الناس لازم يكون عندها عاده تداوم عليها يعني صباح غسل الوجه مرتين في النهار دونك الصباح نغسل وجهنا نرطبوه 2 مرات في النهار كي نغسلوه والعشيه دو بريفيرونس افون دو دورمير نديرو دي سوان دو نوي باش pour réparer les dégâts qu'on a fait le matin. Le matin, il faut se protéger des agressions extérieures et le soir, on répare ce qu'on a fait comme dégâts la journée. D'accord, très bien. D'accord. Je voulais vous dire aussi, qu'est-ce qu'on va dire aussi pour avoir et entretenir sa peau. Bien sûr, c'est l'été, il faut profiter aussi de boire beaucoup d'eau pour entretenir sa peau. L'alimentation joue aussi un rôle. Hein. Il faut manger beaucoup de crudités, beaucoup de fruits qui vont apporter des vitamines et des fibres qui sont très bonnes pour la peau et pour la santé. الخضر والفواكه وشرب الماء كيما كاع الامراض نفس النصائح ملاح البشره تاعنا. Il faut éviter tous les gommages que je vois chez les patientes, elles font des gommages tous les jours. Non, c'est pas possible. On fait un gommage, c'est 1 fois par semaine, voire 1 fois par mois. Ça sert à rien de faire des gommages et d'agresser sa peau. على حسب البشره تاعنا. En gros, c'est 1 fois par semaine et pas plus. الكاسه aussi. Et الكاسه aussi كي يسوجهم بتقول لك عندك كنف. Non. Une peau agressée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire 2 choses. Elle va soit brunir, soit s'épaissir. داكور دونك كي اون اغريس لابو تاعنا يعني كي ما نعملوهاش بلطف راح دير 2 عفايس راح سواء تخرج لنا بقع دونك تولي فونسي ولا راح تولي خشينه دونك لازم نعاملوا البشره تاعنا بلطف هذا واش يقول لنا باش تكون عاقله معنا دونك كيما نعاملوها تعاملنا. Tout à fait. Donc je pense que oui, je pense qu'on a tout dit grosso modo sur les problèmes qu'on rencontre durant l'été. Donc في الصيف لازم نحميو نفسنا هذه هي la protection solaire surtout dans un pays comme le nôtre. D'accord. L'indice de protection minimale. Moi je pense que en Algérie, je pense que pour un pays comme nous, je pense qu'il faut une base de 30, au minimum 30. C'est la base pour tout le monde à partir de 6 mois. À partir de 6 mois, je pense qu'il faut un indice de 30 au minimum. Donc ça c'est la base. Donc c'est un pays ensoleillé. Il vaut mieux نبداو بالرقم 30 تاع SPF, donc indice de protection solaire. Donc je pense qu'on a fait le tour. شفنا مع دكتور يونسي. Merci. Pardon, juste une chose, je voudrais dire aussi que le soleil. Je voulais parler des bienfaits aussi du soleil, puisqu'il va nous donner en modération, puisqu'il va donner une bonne mine, qui va être important pour la synthèse de vitamine D, et il y a certaines maladies qui évoluent bien au soleil. Les rayons UV, justement, ça fait partie du traitement de certaines pathologies dermatologiques. D'accord. Et puis c'est quelque chose qui va booster aussi notre immunité. Voilà. Docteur Younsi veut finir sur une bonne note. Bien sûr, il n'y a pas que du mauvais dans le soleil. Il y a des choses bien. قلنا ماشي لازم نتفاداو الشمس شغل حاجه بزاف ماشي مليحه او كونترير لازم نعرضوا روحنا للشمس افيك موديراسيون يعني بعقلانيه في الوقت اللي لازم نحميوها ماشي معناتها كي نديروا دي زيكران كي نحميو البشره تاعنا معناتها الشمس ما رايح نستفادوا منها او كونترير نحميوها ونستفادوا منها
et elle nous le rendra, tout simplement. Tout à fait. Eh ben, très bien. Du coup, on remercie Dr Younsi. Merci beaucoup, Dr Younsi, pour votre intervention. J'espère que vous استفدتوا من الحصة تاعنا تاع اليوم. J'espère que راكو رايحين تطبقوا كاع واش نصحتكم دكتور يونسي. احنا نقول لكم للأسبوع القادم إلا عندكم أسئلة تقدروا تسقسوهم لنا en commentaire. راح نولوا في حصص واحدة أخرى في d'autres vidéos وين راح نحاولوا نجاوبوا عليهم au maximum. Du coup, on vous dit à la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Au revoir.